फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। मरकजी फंड्स की मुंतकली पर वजीर पूनम प्रभाकर की बीजेपी पर तनकीद। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि मरकज से आने वाले फंड्स दूसरी रियासतों को मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि बीजेपी रहनुमा खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जब रियासत का हक दूसरे सूबों को दिया जा रहा तो यहाँ के बीजेपी लीडरान कोई आवाज नहीं उठा रहे और खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। वजीर ने कहा कि रियासत को मिलने वाले फंड्स आवाम का हक है और उनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीजेपी क़ियादत से मुतालबा किया कि वो इस मामले में वजाहत पेश करें और रियासत के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम करें। सियासी हलकों में इस बयान के बाद मरकज और रियासत के ताल्लुकात पर नई बहस छिड़ गई है। केंद्र विद्यालयाలు రాలే, నవోదయ విద్యాలయాలు రాలే, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన అనేక ప్రత్యేక నిధులు పక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రం తీసుకుపోతుంటే ప్రేక్షకుల్లాగా చిన్న బాలుడు ముద్దుపప్పు తిని కూర్చున్నట్టుగా కూర్చున్నారు। వీళ్ళు మాట్లాడితే ఎట్లా అధ్యక్ష? కాండవాలు వేసుకోగానే రాముడు గారు बस्ती दवाखानों में अद्वियात और डॉक्टरों की कमी, फौरी इक़दामात का मुतालबा। AIMIM के नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने बस्ती दवाखानों में बुनियादी सहूलियात की कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ बस्ती दवाखानों में अद्वियात की शदीद किल्लत है और डॉक्टरों की भी कमी पाई जा रही, जिसके बाइस आवाम को मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं हो पा रही। MLA ने जोर दिया कि हुकूमत फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करे ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग को बेहतर इलाज की सहूलत मुयसर आ सके। उन्होंने मजीद कहा कि बस्ती दवाखाने अवाम के लिए अहम तिब्बी मराकज हैं, इसलिए वहाँ तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। सबसे बड़ी बात जो हमारे उसमें आ रही है सर, बस्ती दवाखाने जो लाइफलाइन है सब गरीबों के लिए, उसमें दवाएं नहीं है सब, और दवाओं की बड़ी दुश्वारी हो रही है और डॉक्टर्स का भी हमें वहां पर बड़ी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो रहा है। इसके ऊपर भी आप लोगों का नजरिया हमें चाहिए सर। CPI MLA का हुकूमत पर सवाल, असाइंड जमीनों की फरोख्त से आमदनी क्यों नहीं। CPI के रुकन असम्बली कोन्ननेनी सांबा शिवराव ने तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असाइंड जमीनों की फरोख्त और रेगुलराइजेशन के जरिए हुकूमत को खातिर ख्वाह आमदनी हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर असाइंड जमीनें फरोख्त की जाए, LRS के तहत वसूली की जाए और संगारनी के जमीनों को रेगुलराइज किया जाए तो हुकूमत के खजाने में बड़ी रकम आ सकती है। MLA ने सवाल किया कि जब ये मुमकिन है तो तेलंगाना हुकूमत इस सिमत में संजीदगी से क्यों गौर नहीं कर रही। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत को माली वसाइल बढ़ाने के लिए मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो देनी चाहिए और ऐसी पॉलिसियों को अमली जामे पहनाना चाहिए जो अवाम और हुकूमत दोनों के लिए फायदेमंद हो। भारत राष्ट्र समिति BRS के अराकीन असम्बली और खनसस कौंसिल के अराकीन ने LPG की किल्लत के खिलाफ गन पार्क में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने गैस सिलेंडरों के पोस्टर दिखाकर मसले की संगीनी को उजागर किया। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने सहाफियों से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाइस LPG की शदीद किल्लत हो गई, जिससे अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत अगरचे किल्लत से इनकार कर रही लेकिन जमीनी हकीकत निहायत तशवीशनाक। केटिया ने मजीद कहा है कि रियासती हुकूमत ने भी इस मामले में अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम का शोबा मरकज के दायरे इख्तियार में आता है। संतोष नगर फ्लाईओवर जून तक मुकम्मल होगा, GHMC कमिश्नर की हिदायत। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने इंजीनियरिंग हुकाम को हिदायत दी कि चंचलगुड़ा ता संतोष नगर स्टील फ्लाईओवर की तामीर जून तक हर सूरत मुकम्मल की जाए। कमिश्नर ने संतोष नगर में जारी तामीराती कामों का अचानक मुआयना किया और काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जून की डेडलाइन को हतमी समझा जाए और किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुआयने के दौरान श्रीनिवास रेड्डी समेत दीगर आला
افسران بھی موجود تھے جنہوں نے جاری کاموں کی پیش رفت پر کمشنر کو تفصیلات پیش کی۔ کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر کام کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو ٹریفک مسائل سے راحت مل سکے۔ حکام کے مطابق فلائی اوور کی تکمیل کے بعد علاقے میں ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی اور شہریوں کو بڑی سہولت حاصل ہوگی۔ BRS لیڈر سہیل کا کانگریس پر شدید حملہ، اقلیتوں سے وعدہ خلافی کا الزام۔ شیخ عبداللہ سہیل نے کانگریس حکومت پر اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی اور وعدہ خلافی کا سنگین الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نہ صرف اپنے وعدے پورے نہیں کیے بلکہ اقلیتی فلاحی فنڈز کے استعمال میں بھی شدید کمی دیکھی گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سہیل نے کہا ہے کہ بھارت راشٹر سمیتی کے مطابق کانگریس نے دسمبر 2023 میں اقتدار میں آنے کے بعد ہر سال 4000 کروڑ روپے اقلیتوں کے لیے مختص کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 2025-26 کے بجٹ میں صرف 3591 کروڑ روپے جبکہ 2026-27 کے بجٹ میں 3769 کروڑ روپے ہی مختص کیے گئے، جو وعدے سے کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اعداد و شمار بھی گمراہ کن ہے کیونکہ ان میں کچھ فنڈز عام اسکیموں جیسے راجیو یووا وکاشم پروگرام کے تحت شامل کیے گئے ہیں جو دیگر طبقات جیسے SC ST اور BC کے لیے بھی ہیں۔ دیکھیے عبداللہ سہیل کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ تو 19 اسمبلی سیٹ کانسٹنسیز ہے، اگر سے 100 بھی اگر سے آپ بانٹتے ہیں تب بھی آپ کو 11,900 مشینیں بانٹنی پڑتی تھی، اور ایک مشین کی قیمت اگر سے 3 سے 4 ہزار روپے کے بیچ لگاتے ہیں تو آپ نے ہارڈلی 3 سے 4 کروڑ ہی خرچ کیا، باقی کچھ آپ نے بتایا نہیں اور نہ کوئی ڈاٹا پیش کیا۔ راجیو یوتھ حیدرآباد کے علاقے آصف نگر جھرہ میں واقع HM وزیر فیلنگ اسٹیشن یعنی انڈین آئل پیٹرول پمپ سے متعلق اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ پیٹرول پمپس بند کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث عوام میں تشویش کی لہر دیکھی گئی، تاہم زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اب تک حکومت کی جانب سے ایسا کوئی بھی باضابطہ اعلان جاری نہیں کیا گیا جس میں پیٹرول پمپس کی بندش کا ذکر ہو۔ مزید برآں مختلف پیٹرول پمپ مالکان سے بات چیت کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ انہیں بھی کسی قسم کا کوئی سرکاری نوٹس یا اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خبریں محض افواہوں پر مبنی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا عوام سے گزارش ہے کہ وہ گھبرائے نہیں، پرسکون رہیں اور صرف مستند اور سرکاری ذرائع پر ہی بھروسہ کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالسلیم ہے۔ میں ایز اے ڈیلر جو ہے نا شرفن اینڈ سنس فلنگ اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں۔ BPCL کا پیٹرول پمپ ہے ہمارا، بھارت پیٹرول پمپ ہے، یہ جو کہ پہاڑی شریف پہ ہے۔ یہ اننیسیسری جو ہے نا پبلک کا جو پینک ہے، یہ رومرز کو جو ہے نا رومر اسپریڈ ہونے کی وجہ سے یہ کراؤڈ اننیسیسری جو ہے نا جمع ہو جا رہا ہے۔ ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے پیٹرول کی۔ لٹرلی جو ہے نا ہمارے آج CP حیدرآباد کمشنر CV ہمارے سجنار صاحب بھی جو ہے نا اپنے ٹویٹ کرے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے پروڈکشن میں، حالانکہ اننیسیسری رومرز کے اوپر بلیو کر کے جو ہے نا پینک ہو رہے ہیں۔ ہم تمام ہمارے کسٹمرز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا صبر سے رہیے، کوئی مسئلے نہیں ہے انشاءاللہ جو ہے نا پورے مسائل جو ہے نا اپنے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ پروڈکٹ وغیرہ سب چیز برابر ہے، ایڈوکیٹ سٹاک ہے، حالانکہ پبلک کی وجہ سے رومرز کی وجہ سے جو ہے نا یہ پینک ہو رہی کسٹمر۔ ہماری ریکویسٹ ہے آپ لوگ پینک مت ہوئیے، اویلیبل ہے سٹاک وغیرہ ہمارے پاس، ہم تو جو ہے نا سپلائی دے رہے ہیں برابر پیٹرول اور ڈیزل کی۔ اور کسٹمر سے یہ ریکویسٹ ہے اور ہماری کمپنی سے یہ گائیڈ لائنس آئے کہ بوٹلز میں، کینس میں، بیرلز میں یہ لوز جو ہے نا ہم کو جو ہے نا سیل کرنا نہیں ہے۔ یہ اسٹرکٹلی ہمارے کو سرکولرز آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے کو کمپنی سے گائیڈ لائنس آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا یہ بعض لوگ ایسے جو ہے نا اسٹاک کو مینٹین کر کے رکھ رہے ہیں۔ ضلع سنگاریڈی میں بارش پر مبنی ترقیاتی اسکیم کے تحت کسانوں کو جدید زرعی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پرونیا نے گمڈی دلہ منڈل کے نلا ویلی گاؤں کا دورہ کیا اور اسکیم کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ کلیکٹر نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جدید اور مربوط زرعی طریقے اختیار کر کے زیادہ پیداوار اور آمدنی حاصل کریں۔ انہوں نے موقع پر کسان کوموریا کے سبزیوں کے کھیت کا معائنہ کیا اور فراہم کردہ زرعی آلات کے
استعمال کا جائزہ لیا. انہوں نے کسانوں سے براہ راست بات چیت کرتے ہوئے اسکیم کے فوائد کے بارے میں معلومات حاصل کی. کلیکٹر کے مطابق اس اسکیم کے تحت 115 مستحق کسانوں کو تقریباً 32,10,000 روپے مالیت کے سبسڈی اور زرعی آلات فراہم کیے گئے، جن میں پلاسٹک کریٹس، ورمی بیڈز اور شہد کی مکھیوں کی پرورش کے باکس شامل ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ کسان اگر مشترکہ طور پر کام کریں اور فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشنز قائم کریں تو نہ صرف فصلوں کی بہتر مارکیٹنگ ممکن ہوگی بلکہ ویلیو ایڈڈ مصنوعات کے ذریعے آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. کیرلا اسمبلی کی 140 سیٹوں کے لیے 9 اپریل کو ہونے والے انتخابات کے لیے نامزدگی داخل کرنے کے آخری روز تک 1202 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی. نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ شام 5 بجے ختم ہو گئی. الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 1202 امیدواروں کی طرف سے 2039 کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے. کاغذات نامزدگی کی جانچ کی گئی اور نامزدگی واپس لینے کا عمل 26 مارچ تک جاری ہے، جس کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست شائع، جس کے بعد ہر حلقے میں انتخابی مقابلے کی واضح تصویر ہوگی. نامزدگیوں کے آخری دن کانگریس کے سینئر لیڈر وی ڈی ستیش سمیت کئی سرکردہ لیڈران نے الیکشن کمیشن کے افسران کے سامنے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے. ستیش نے دیگر سینئر لیڈروں کے ساتھ پرور میں ایڈیشنل تحصیلدار کے پاس دوپہر کے قریب اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا میں مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کو ہندوستان کے لیے ایک بڑی آزمائش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ حکومت نے حالیہ حالات کے پیش نظر 7 نئے بااختیار گروپس تشکیل دیے جو سپلائی چین، پیٹرول اور ڈیزل، گیس، کھاد اور مہنگائی جیسے اہم شعبوں پر فوری اور طویل مدتی حکمت عملی کے تحت کام کریں گے. وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ کورونا کے دوران بھی اسی طرز پر ماہرین اور افسران کے گروپس نے مؤثر کردار ادا کیا تھا اور اب ایک بار پھر ویسا ہی نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ بحران کا بروقت مقابلہ کیا جا سکے. انہوں نے کسانوں کو یقین دہانی کرائی کہ آئندہ بوائی کے موسم میں کھاد کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی اور حکومت اس کے لیے ضروری تیاری کر چکی ہے. ڈیزل، گیس اور فرٹیلائزر جیسے ضروری سامان کی روٹین سپلائی پربھاوت ہو رہی ہے. گلف دیشوں میں قریب 1 کروڑ بھارتی رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں. ان کے جیون اور آجیوکا کی سرکشا بھی بھارت کے لیے بہت بڑی چنتا ہے. ہورموز اسٹریٹ میں دنیا کے انیک جہاز پھنسے ہیں. ہندوستان کی اقتصادی راجدھانی ممبئی میں ایران کے قونصل جنرل سعید رضا مسیب مطلق نے مغربی ایشیائی تنازعات پر کسی بھی بات چیت میں شامل ہونے کے لیے اپنی شرائط واضح کر دی ہے. خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تمام نقصانات اور جنگ کی تلافی ہونا چاہیے. اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ قابل اعتماد گارنٹی دی جانی چاہیے. یہ گارنٹی کسی قابل اعتماد تیسرے ملک سے آنا چاہیے، امریکہ سے نہیں، تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. فطری طور پر ہم سفارتکاری اور بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایران کی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی کے بارے میں پوچھے جانے پر متعلق نے کہا ہے کہ ایران نے یہ کام صرف دشمن ممالک کے لیے کیا ہے. ایران کی طرف سے ان ممالک کو کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے جو توانائی کے سب سے بڑے درآمد کنندہ ہیں جیسے ہندوستان. اس پر قونصل جنرل نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان اور دنیا کے لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو دشمن ممالک اور ان کے سٹیک ہولڈر ہیں. ایسے ممالک جیسے ہندوستان جن کا اس دشمنی میں کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں اپنے جہازوں کی آمد و رفت اور نقل و حمل کی اجازت دی گئی ہے. یه روزمره مردم مواجه کردن با مشکلاتی، باید این خسارت ها پرداخت بشه و تضمین باید داده بشه. البته این تضمین رو کسی باید بده که ما بهش اعتماد داریم، نه به آمریکا. تضمین باید داده بشه که این اتفاق دوباره برای ما نیفته. طبیعتاً ما هم آماده دموکراسی، آماده دیپلماسی هستیم، آماده گفتگو هستیم، همچنان که این رو
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले मौखर करने के ऐलान के बावजूद बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल 4.5% इजाफे के बाद $103.99 पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 4.5% इजाफा हुआ, जिसके खाम तेल $91.66 पर ट्रेड कर रहा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई थी। ईरान जंग और आबनाए हरमज़ की मुसलसल बंदिश के बाइस बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी गई थी। ब्रेनेट क्रूड 13% से ज़ायद कमी के बाद $96 फी बैरल तक गिर गया था। ब्रेनेट क्रूड में $17 तक कमी हुई थी। ताहम आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का हुक्म दिया। उन्होंने ये ऐलान सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ पर किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।